Mga kaduts, anda kami ara na iglesia kay intende kami haleluya ya sige gale kami na di amundolo kaya kumbida kami kunele anda. Mga kaduts, takya gale kami ara na iglesia pwede kami uwi misa o haleluya. Mga kaduts, yamanday gale si Father Cindy el mga kandela para prinsipyere sa. Mga kaduts, aki galit Lego aba el main angel. Mga kaduts, ta prinsipye galit kanta el mga guardian angel. Oremus Deus qui per resurrectionem Filii Domini nostri Iesu Christi mundum letificare dignatus est restaque sumus ut per eius genitricem Virgini Mariam perpetuavi capiamus vadia vitei per iundem Christum
Dominum nostrum. Mga kaduts, pabulbide gali kami kaya nuevo lang ya kaba el misa de haleluya. Aki mga kaduts, ya pwede gali kami mira dry pusit, ya manda kami kumpra di amon lolo. Aki mga kaduts, takumpra kami, pati takusya sila. Amo galit si Dila Benta mga kaduts, de 20 kami akumpra 4 bil. Takomi galit kimi uman mga kaduts, pabulbide si kami. Takami na lang kami 5 kaduts, kay nuay kami ko sa taas sili. Elmio uban ko may kikomi lang sabi. Mga kaduts, apikya galit kami nila mong kasa. Pokoya lang kami nando na kasa kami. Takya galit kami abaho. Subya kami arriba para kinday kami na damong kasa mga kaduts.
Mga kadots, takya kami na damong kasa. Tas pera lang kami na damong lolo. Amo lang kel mga kadots. Kay nandito lamang pala sa